साग पटे सफा पड़े ना हां बे देखा सफा पड़े बे सफा थिली बाहर रहउतले बोले बे तो सफा देखा दिले खाद में सफा देखा दिया देव लाइक दिया नमस्कार भाई और भौणी माने केम छो आया कुत्तु कुत्तु देखा दिला मु सफा कहि दोबे मते फिल्टर पके देले जे राति अदरा ब्लॉग करिया माने होची आज उठे मैच अछि हम धामनगर रे सेडी जिबु तो तापर गुरु टिके एन्जॉयमेंट हो देव जे हमर बड़ा मोर छोट होता भाई हमर सो माने ऑल इन वन सूर्या भाई सूर्या मझरे मझरे कुत्तु कुत्तु कर आउ एडिटर मु देखौची काली हमर ओटे मैच अछि तो काली 17 तारिख काली मैच अछि से प्रैक्टिस करछि एक्चुअली कि ता बैटिंग दिया हुए ना आ खटुआ द्वारा एडिट करछि आए पछटा एटा एक्चुअली हम स्टूडियो राइट नाइट व्यूटा देखौछि ए मो गाड़ी पार्किंग चलछि आ एटी राधु गाड़ी ए हम चप्पल एटा हम स्टूडियो हां भाई ओडे हाउ ओडे यात्रा ले आओ एटा यात्रा ले आओ हो निश्चित हो काई साउंड आरे कमउनु इंटेक्स रो एटी बंद कर ना ना साउंड कमा या जब देखि लेखा दादा शॉर्ट एडिट सरे देजी आ हमर सूर्य ताकर गार यात्रा अछि से सेति में ताकर स्क्रिप्ट प्रैक्टिस पूरा बढ़िया करथिले पूरा एटा खेलियो ना उतर बुढ़ा बाबू चाहिए तो बाबू सानो माता के निज हाथ रे चाहा करी तम बाबू के देई पठि भाईरा दमदार डायलॉग गौरा बाबूंकर जत्न नबू मु जति काली चाली जाए तो बाबू को कथा बुझिली यही हाथ रे तू तो बाबू को खोई दबू रे डारे ना रे ना काहे ना तो बाबू परा तते बहुत भलो पाती सेठी भाई बाबू तुमको हाथ जोड़ी बाबू मत छाड़ मु यात्रा ये पश्चिम माने एक जोड़े यात्रा पार्टी खबर अछि जानतु ना कोडी एही विरल से देखो राधु एडी एटा की पथ सब कहि करियो एटा एटा कोडा एटा कोटा रे पथ सब कहि करियो मु एपड़ू भाईरा जबरदस्त आहुरी मार बड़ो भाई की हाथ उठई मारो मारी मुनी तो कहा को मारीबू एडा पर टिकली गाह डडरे बोली आला कि तते पाठ पड़े मु स्वप्न देखितली मो भाई बड़ो लोक हबो ता गाड़ी पछरे बुली देखुची तो मु 12 खंड हो जा बुली ले आची आज तो कोन करू सामान्य रे कोते कोरो छियो भाई तो बड़ो भाई की मारो 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 मारिलु मारो ठीक कहिचंती गा लोक ठीक कहिचंती अरे दमो तू सिना मूर्खटा तो भाईटा को पाठ पढ़ई बड़ मनीष करूचु देखिबू दिन आसीबो तो भाईटा तोते आड़ो आखिरे चाहिबो नाई भाई नाई गाहा लोक कथा को सत अरे पेट को न खाई खंडे काटी न पिंधी तो भाई मु केते स्वप्न देखिथि भाई जॉब बंद कर दूंगा ये पढ़ो ऑपरेटर जबरदस्त एक्टिंग आपण देखंतु भाई गोटे कौन भाभी करेंगे से यात्रा खलनायक नुह किंतु से यात्रा विषय में बहुत किसी जानते मिता ए मिता अरे कोड़े गलो टिके शीघ्र शीघ्र आस अरे सेडे का रोल दे जीवा टाइम नहीं करनी अरे हट्टी कौन छिड़ा हो अरे काली जो पैसा काढिथिले मते देलो मो रोहन को देले से कटक जीवो अरे पाठ पढ़िबो बड़ मनीष हबो केते स्वप्न आमे देखिछथि आ तमे एक घंटा बळे कोन छिड़ा जो कहलो जे से टका देलो
ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ ତମେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ତମେ ସେ ମିଛ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଝରାଅ ନା। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଟିକେ ହେଇଛି, ସେ ଭଲ କରିଦବନି ନା? ସେଭଳିଆ କଥା ତମେ ମତେ ଜମା କୁହନି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ପଡିଶା ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ କଣ ସେମିତି ହବ? ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ଏଇଟା ପକେଇବୁ ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରେ, ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଗଲେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଡାଇଲଗ ଶିଖିବାର ମାନେ କଥା ଯେ ମିଳେଇ କହିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ମାନେ କେଚିଂ ଦେଲେ କିଏ ତୁ ଜଣକୁ ଥର କିଏ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଟାଇପର ମତେ କହିଲା ତୁ ତାପରେ କହିବୁ ନା ବଢିଆ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଖତରନାକ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ସେ ଏକ ଯାତ୍ରାର ଖଳନାୟକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ। ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବେପାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସୂର୍ୟା ଦ ନମ୍ବର 1। ଦେଖିଥିବ ତ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କର ମାର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ରୋଲ କରିବେ। ଆଜି ରାତିଟାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦବା, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ରାତିଟାକୁ ହଇଚଇ କରିଦବା, ହଇଚଇ କରିଦବା, ହଇଚଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ମାରିଦେବି ଆଉ। ଭାଇର ଲୁକ୍ ଟା ଦେଖିବା, ଭାଇର ଚାଷୀ ଲୁକ୍। ଜିତିବ ଆଉ ଦେଖିବ ସେଇ ଖୁସିରେ ମତେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ, ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ମତେ କିଏ ଫୋନ କରିକି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ନା କହିବି? ଆରେ ତୁ ମୋର ସାଥୀ ହେଲେ ସିଏ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ। ଚାଲ ଆଜି ଦେଖେଇଦବା ଆମର କେତେ ପରାମର୍ଶ। କସ देख तो हिसाब रे मु आज बहुत रन करी सब कथा हला ताहे से मते कथा देतला कहीं आसिलानी। आज जदि से न आसीबो तो सहित मोर कटी 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 कौन है तमे मते कोन पाई चाकुछ? अरे कहिथिलो 3टा बेले आसीयो बोली, केते टाइम हेलानी तमे कोन भाबुछ? ओहो तमे सदाळे व्यस्त रहउछ आ हमें बुलारी फांका जाओ तम सहित मोर कटी कटी कटी। गोटे जबरदस्त रोल। चल आज आम राति 11टा पर आम बर्तमान देखी पारे रूम रे हल्ला बल्ला करछु। आम सहित आज आम बड़ भाई गोटे थे सूर्या भाई जे कि अलग जगह रुहती, सी आज आम सहित रही आम रूम रो। तो आम भाविलु ताकर जो कला संस्कृति यात्रा जो कहबार अंदाज मुझे शिखी तो भाविलु से करिया। आ राधु तर कहला हाँ से नना एडिट फेडिट जो करे नना ना जे आम खटुआ म कौन जानी पारन एडिटर मिस्टर खटुआ मिस्टर लिपन खटुआ जे कि हमर एडिटर 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 लिपुने थे आओ कोन गले कि भाई बतन गीत सिलेक्ट करछोती कोन गाइबे। तापर खतुआ आम जो खतुआ आम जे एडिटर से कहि कि टूथ एंड डेयर खेल हबो। तापर आज होजी भाईंगर आपण तो देखुजोती भाईंगर जो यात्रा रो झलक 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 झलक। तापर टूथ एंड डेयर खेल हबो। जदि आज गोटे खेल अच्छी रात्र जदि आपण को आम जीवु तान देखिबू कहीं रात्र काल सकाल ऑफिस रो काम अच्छी तो सी पलैब मोर सका एडिट अच्छी बहुत आउ खटुआ अल्प एडिट कर मुझे अल्प एडिट करमी कहीं दमदार जिनस आसूची। है ना नहीं है नहीं जल्दी करो मेरा पाउन जाओ जो शेयर रे
ଭାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହନ୍ତାଳୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଇମଣ୍ଡାର ଧନିଆରେ ତାର ବଢିଆ ମାତା। ତମେ ମାର, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେବି। ମତେ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଧନିଆ ଦେଲେ ଧନିଆ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଖଟୁଆ ତାପରେ ଏଠି ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଏଡିଟ୍ ସରି ସାରିଲାଣି। ଏଡିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଏଠି ଏଡିଟ୍ ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ, ଏଠି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଅଛି ଭିତରେ, କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏଡିଟ୍ କରୁନା, ମୋବାଇଲରେ ଏଡିଟ୍ ହୁଏ। ଭାଇଙ୍କର ସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର ଗେଲି ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ। ସୁନା ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିବ, ଆଉ ଏ ତା ଭାଇ ତା ଛାତି ବୁଲେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଚାରିଆଡେ କହି ବୁଲିବ, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା। ହତଭାଗା ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କିଛିଟା ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କରିପାରିଲି। ଏ ସମାଜବାସୀ, ତମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ଆଜି ଏ ଯୌତୁକ ଯାତନା ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉଟା ହଉଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମ ପାଦ ବି ଧରୁଛି। এইভଳି ଯୌତୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭଳି ପାଗଳ ହେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ଆରେ କେହି ତ ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାହା ହେଇଯାଉରେ, ମୋ ଭଉଣୀଟା ବାଡୁ ପାଣି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ବାଇ ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ନା ଆମେ ଭଲ ଲଗଉନୁ, ଭଲ ଲାଗେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ